from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, और जब पैमाना लबरेज हो जाए तो फिर वो छलकता है। उन्होंने चकवाल के जलसे में बहुत नाराज़गी के साथ, बहुत जज्बे के साथ एक बात कही। उन्होंने कहा कि नामालूम नंबरों से फ़ोन करने वाले, धमकियां देने वाले, ये कौन होते हैं? तुम पाकिस्तानी अवाम को धमकी देते हो? अगर ये तुम्हें धमकी देते हैं तो तुम भी इनको धमकी दो। अच्छा, ये बहुत अहम बात है, इस पे ज़रा जायज़ा लेना ज़रूरी है। 3 अहम पॉइंट्स अपने जहन में रखिए, फिर पेश नज़र रखिए, फिर इंशाल्लाह बात करनी आसानी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1, डराने वाला उसी सूरत में कामयाब हो सकता है जब आप डर जाएं, जब आप डर जाएं। पॉइंट नंबर 2, जब आपका मकसद खौफ से बड़ा हो जाए तो कोई ना कोई सूरत कामयाबी की निकल आती है, ये फैक्ट है। पॉइंट नंबर 3, देखिए, कुव्वत रखने वाला आपको फोन कॉल नहीं करेगा, वो डायरेक्ट नुकसान पहुंचाएगा। ये आपके जहन से खेलते हैं, फिर उसके बाद मजे लेते हैं, और जो इनसे फोन करवा रहा है उसकी वफादारी जाके निभाते हैं, उसको खुश करते हैं। तो ये जहनों से खेलने का दौर है, तो वो आप उनको खेलने ना दीजिए। अच्छा, देखिए, ज़रा हकीकत से जायज़ा लीजिए कि इन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आपके हर्ट होने के चांसेस क्या हैं। ये लोग जो फ़ोन करके आपको धमकी देते हैं, आपके हर्ट होने के चांसेस 1% से भी कम हैं। इससे ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके हर्ट होने के इस बात से हैं कि आप गाड़ी चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, जो आए रोज़ होते हैं। आप सीढ़ियों से गिर पड़े घर में और आप हर्ट हो जाएं, ठीक है ना। वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत इस चांसेस के कि कोई फ़ोन पे आपको कह रहा है ये मत करो और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसा 1% से भी नीचे होता है। तो खौफ को अपने पास नहीं आने दीजिए। खौफ आपकी नींद खराब करता है, ईमान और बहादुरी आपको लोरी सुनाती है, और जो बहादुर होता है वो इस किस्म की चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है। वो कहता है जाओ, पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, पुट ले जे पुट न है। जो करना है, इसके माने ये थे, जो करना है, जो कर सकते हो कर लो, जाओ करके देख लो। अच्छा, अब आइए ज़रा और गहराई में उतर के एक बात देखिए, गौर करने के काबिल ये बात है। इमरान खान को किस किस तरह की धमकी मिल रही है, ठीक है ना, और उनका रिएक्शन और बिहेवियर देखिए। कत्ल करने की पक्की साजिश पकड़ी गई है, ठीक है ना। उन्होंने उनके नाम भी ले दिए, बता भी दिया ये लोग ही बैठे यहाँ पे ये बातें कर रहे थे, एक चीज़। अच्छा, फिर उनको कहा गया कि जलसों में मत जाना वरना तुम्हारे इस नीचे से बम फड़वा देंगे, स्टेज के नीचे से, जो होता है पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। लेकिन वो कितने अब तक 50 जलसे कर चुके हैं पिछले 5-6 महीने में, ठीक है। फिर लाहौर में जब इलेक्शन हो रहे थे अभी ज़िमनी इंतखाबात, तो छोटी कॉर्नर मीटिंग में कहा गया वहां मत जाइएगा, कोई पिस्टल ला के आप पे गोली चला देगा। वो वहां पे भी गया, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद तैयारे की वो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई कि इसमें फॉल्ट निकल आया। अब ये देखिए किस तवातर से ये सारी चीजें उनके साथ ही हो रही हैं और किसी के साथ नहीं हो रही। इसका मतलब कोई प्लानिंग है ना। अच्छा, उसके बाद उनके काफले में जो जा रही थी गाड़ी, उसको मुकम्मल आग लगी, वो पूरी गाड़ी जल गई। अच्छा, घर पे जो काम करने वाले हैं उनके जरिए बग लगवाए गए, ठीक है ना। फिर ये पूछवाया गया कि ये क्या खाता है, क्या पीता है, जहर कैसे मिलाया जाए। अब हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो पता चला कि वो जो पायलट थे वो इतना लेथार्जिक हो गया, उसको कोई ऐसा वो हो गया कि वो अपने हवास खोने लगा। अब हेलीकॉप्टर कितनी सेंसिटिव चीज होती है, वो मिनटों में नीचे जा सकता है। अब बचाने वाले का देखिए वो कितना बड़ा है कि जनाब शिबली फराज साहब, जो अहमद फराज के बेटे हैं, शायर का बेटा, वो पायलट निकला। वल्लाह क्या क्या जमाना आ गया। उन्होंने बड़ी महारत के साथ जो है उसको लैंडिंग कर ली और वो साथ खरीद के पहुंच गए। तो देखिए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। और
تھریٹ کو ایسے نہیں لینا چاہیے. اصل تھریٹ اگر کسی کو ہے, یہ جن کو فون کالز کرتے ہیں ان کو کسی کو تھریٹ نہیں ہے, اصل اگر تھریٹ ہے تو وہ عمران خان کو ہے. یہ بات سیدھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. باقی سب لوگوں کو صرف ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ خوف کیا ہوتا ہے, جیسے کسی مشینری میں جو اچھا کام کر رہی ہو, آپ تھوڑی سی ریت ڈال دیں تو چلتی تو رہے گی لیکن خرابی ہو جائے گی تھوڑی سی. تو خوف سے ڈرنے کا نہیں ہے, ڈرانے کا ہے. اب آئیے آج کی ایک اور دوسری خبر کی طرف جس کا بڑا ذکر ہے اور لوگ چاہتے ہیں ایسی ذرا تھرل قسم کی چٹپٹی خبریں ملیں. وہ کیا ہے کہ مریم نواز کیس کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں کیا پروگریس ہوئی, اس میں کیا ہوا. دیکھیے اس کیس کا انجام جو نظر آ رہا ہے وہ ابھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اٹس ٹو ارلی, لیکن تھوڑی دیر رکنا چاہیے, تھوڑے اور حقائق سامنے آنے چاہیے. لیکن یہ بات ضرور دیکھیے, آپ غور کیجئے اس پر. وہ کیا کہ دیکھیے دنیا بھر کی عدالتیں جو ہیں وہ جب بحث شروع ہوتی ہے کورٹ میں تو وہ اس رخ سے بحث کا آغاز کرتی ہیں. پروسیکیوٹر ہو, جج ہو, وکیل ہو, سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حقائق جمع کیے جائیں, حقائق کی روشنی میں پھر فیصلہ کیا جائے اور ملزم کو پکڑا جائے, بھاگنے نہ دیا جائے. یہ نیت ہوتی ہے. آپ جائیے جوری میں یہاں بیٹھ کے دیکھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں, کیا ہوتا ہے, اور خاص کر کے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, نواز شریف فیملی کے ساتھ, کہ ان کا جب کیس عدالت میں جاتا ہے تو جناب پروسیکیوٹر ہو, وکیل ہو یا جج ہو, ساری جو جرح کی جاتی ہے وہ اس اینگل سے کی جاتی ہے کہ جس پہ مقدمہ ہے, جو ملزم ہے وہ وہاں سے نکل جائے, بچ جائے. کیس ہی ایسے تیار کیا جاتا ہے, وکیل ہی ایسے لائے جاتے ہیں جو ان کے نمک خوار ہوتے ہیں, جج جو ان کے نمک خوار ہوتے ہیں, اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہوتی ہے نظر کرم ان پر. تو یہ اس اینگل سے گفتگو ہی نہیں کرتے کہ ملزم پکڑا جائے, حقائق سامنے آئیں. اور اگر بہت زیادہ مشکل کوئی ہو تو پھر وہ نئی نئی چیزیں جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب آپ ایک بڑا پینل بنائیے, ہماری مرضی کا پینل بنائیے, اپنی مرضی کا وہ جج لگوا لیتے ہیں. اپنی مرضی کا پینل بنوانے کے بعد رایامہ اغوار کرتے ہیں, میڈیا کو کہہ دیتے ہیں, وہ اس اینگل سے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ وہاں سے نکل پاتے ہیں. اب ان تمام صورتحال کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے نا آپ خود, اگر ان باتوں کا ثبوت چاہیے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. کب سے مریم باہر گھوم رہی ہیں کہ ضمانت ملی تھی کہ باپ کی عیادت کرنی ہے. کتنے دن باپ کی عیادت کی اور کتنے دن جو ہے وہ مکر و فریب کرتی رہی ہیں, باہر گھومتی رہی ہیں, وہ ایک دوسری خاتون ہے اس کے ساتھ. کیا باپ کی خدمت کی؟ عدالت کو نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو گھوم رہی ہیں آزاد, یہ تو ضمانت کی ضرورت ہی نہیں تھی, تو جیل میں ہونا چاہیے تھا, نہیں رکھا. یہ عدالتیں ہیں کہ جس آدمی کو 2 دن کے بعد 22 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں جیل جانا تھا اس کو وزیر اعظم بنا دیا. عدالتیں نہیں دیکھتی, نظر نہیں آتا کیا؟ ان کے والد محترم نواز شریف صاحب اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرنے کے بعد جھوٹا بہانہ بنا کر اور بھاگے. تو عدالت یہ کہتی تھی, یہ دیکھیے کیسے میں نے بتایا یہ فیور کرتے ہیں, کیس کیسے تیار کرتے ہیں. ان دنوں عدالت یہ کہتی تھی کہ عمران خان صاحب ان کی گارنٹی دیں کہ یہ زندہ رہیں گے, ان کو کچھ ہوگا نہیں. کوئی کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کل تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ یہ عدالتوں کا کردار ہے. یہاں سے پہچانی آپ نے کہ عدالت عمران خان سے ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی. یہ عدالتیں ہیں, یہ دکانیں ہیں انصاف بیچنے کی. وہ آدمی 50 اربوں روپے لے کر, ٹھیک ہے نا, 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ضمانت دے کے چلا گیا, اور جس نے اس کی ضمانت دی تھی وہ وہاں پہ موجود ہے پاکستان میں. عدالت نے آج تک اس کو بلا کے اندر نہیں بند کیا کہ بھائی اتنے دن ہو گئے, 4 ہفتے کی بات تھی, 2 سال ہو گئے, وہ بھاگ گیا آدمی, تو اب آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. کوئی نہیں, کچھ نہیں. ان کے لیے ساری عدالتیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے عدالت کو ایسے ہی سینچا ہے. اور ضمیر جو ہے, میں آپ سے کیا شرمندگی ہوتی ہے مجھے کہتے ہوئے باتیں کہ
کیونکہ میں بھی اس قوم کا ایک فرد ہوں کہ اتنا کرپشن، مینٹلی اتنے کرپٹ کردار ہو گئے ہمارے کہ اگر کوئی دوسرا ملک کا سنے تو وہ کہہ گئے یہ پاسبل ہی نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کورٹ ایسے کام کرتی ہیں؟ جناب ایسے ہی کام کرتی ہیں، آج تک ایسے ہی ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کیس میں کیا ہونے والا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اس کیس میں باعزت بری ہوں گی۔ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا نہ کوئی جائیداد پاکستان میں ہے نہ باہر ہے، ان کے شوہر صفدر صاحب ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرتے ہیں، یہ اس دور کے لوگ ہیں، حلال کماتے ہیں صاحب اور جی رہے ہیں۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ یہ رہا ہو جائیں گی، لگتا تو یہ ہے، لیکن ابھی سے کچھ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ابھی تھوڑی پروسیجر کورٹ ہیئرنگ اور ہونے دیجئے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجئے، رائے عامہ ہموار کیجئے ظالموں کے خلاف، اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بہت خوشی کی بات۔ شکریہ، خدا حافظ۔